Yedawase on Henry Jesus. On a pay baby, I will be a Catania Mompike cry. Yedawase Radino Coffo. If we jaw some bay shawns. My semi maya dom, my semi mayan qua, my semi mayan humo. A semi mayan tias ye, and a pay. A semi mayani benya, a down qua. The nipedia sin chain of a haunting Brian Subi. You are qua make us say, nipedia sin chain. Na ma wa tono abasan fami mu eme nipa adwene ensachara emra wadwuma ho nipa nkayo e bompa ye de rade asese watie ye ne wayen foforo na ma yakoma foforo e betie wasem e wo Yesu di munti amen anapa ye de rade asebiem se nanso ne bia motima ko anka na me pese nyankopon nam bitumi na honhom na ne nyansa na nadwen na ne hunu odi a kyema kakra nso minim nsin obi a de sa na me pese ne yame de a kyema kakra no obi tibi na ebia na opese ohu nyankopon ne nyama watumi ahu se onyankopon eda sotias anapai eden na asi abrabomu a enunti ama wabrabo no akwawie nipa na apo anase nyankopon na apo se nipa na apo dia wani daso se nyankopon na apo dia eno na wuni ani daso na empo ye nyankopon na ye ne nam no nya adwen so be ma sa ha na aba me ne wo so de bia onya adwen po sa o maninsi anapai Meka safa boshe bia nyankopon wo ma ne ma ne ma efiri ho na odaso kai na ma hallelujah Bible dia dance o Genesis chapter 12 Bible say onyankopon frɛ obarama bi efen Abraham na o hye ne yem ade ne yem ade be ya abrampon ne yem ade be ye wiye yem ade be ye fe yem ade be sheni ne yem ade be fatai yem ade be shin kuran na baamro dia dance se esanse obra nipa bo wie ntino Abraham be free mo na ne nana no betena ase na boshe bi bede wo ma Abraham se ebri bi baba wasefo be yenkoa ewo bi manso na so mo yenkoa mi Awurade mefa won ne mayiwa frisa nkoa yenu na enipa wo ma so won mi Awurade mama mo atue won ka senia o madwuma tie na Abraham be wi na nasefo efri Isaac ne Ishmael fo so abepemene na Isaac ba wo ba ono so ebe wo ma e ba ro se ne ba ne nana ne Joseph na enemu ema ne kopie kuro bi a ye fere ho Egypt na enu achi no onyankopon be hyira abrantie na okuro no mu ena me botan a medna a me be kasa ho no e potaka se matu ne din se surely God will visit you surely our God will visit us ye nyankopon be ba besra yen chene be chena nso obeba Bible say Awurade ne munyam ba mu na Joseph ekokru no so ye ton de nanso esanse nyankopon bo hye o hya ejina na eba mu nti Joseph ekoya akwa no san be ye ni petitere okru no mu na esanse okom bi e ba akro mu nti se no omemu ayesisi ai a aduane ahyase se eyira na omemu ohaw ahyase se ebei ebisi wo ekrobim
na Bible say Israelfo no kombedi won no omutu anama ko Egypt sambre no ato Joseph dadanti Onyankopon hira Joseph ema ne hira mu ayedu to no hwe aduane so na Ruben ne ne no ba be pa aduane bi akodi na ancho na Joseph hu se emu ye nuanom na ba se Joseph yi ne ho kyerɛ wɔ na mo kɔfa mo busuafo nyinaa sampa na mo betena Egypt kuro no baabi ɔhene ma baabi a yɛto ne Goshia na mo tena asase no so bɔpra na mo wo nipa abrempon na titire na ɔhene na wo Joseph abro so wi ne Joseph nso wi ne Joseph ka kyerɛ wɔn sɛ emiri baba mbe fi kuri mu timo kwa mo nyimi no mpemfira asase so nkɔba kama me anapenso bi etiemia ambrasim ebiri baba onyamba bɛfrɛ wo ebiri baba ontena nkwaye mu saa ebiri bi eba wonye sigeni biem ebiri bi ba wonye boni obawo mese ebiri bi eba sambre no eni bebe hu se wo su kutaka ujituma ka se amen ebiri bi baba wo obi be hu na obesi ne tiase ebiri bi ba obi ebe gina kwa ho afro bia bisanso o mehwe se osemasi ono na ekoya na obedan ho akase ye wo a ebiri ne baba surely God will visit you. Ebebam se Nyankopon ba besra mo. Na Bible say Joseph kan we wiye no. Onyankopon be frɛ no. Ti obewu. Owu mo no. Ohene bi so ba ya no onnim Joseph asefo. Nti obetete wo. Obekukun nipa. Si ye wo be makra wo kuro no mu a, omayeku no. Onyankopon atiri mo pon ne nsenche na wonwade enti no omaye wo bere ma bi efene se Moses oye Hebrewni Juni nanso esansa mambra na mane e wokru no munti ba me ne ya adwen se onku no na odne besi na Bible di adan se ebansa no ne koto beebi a ahemfu dware ohema adware ohema no oya akɔhoro no ho na dakro bi ohema no kɔ na akɔla bi so ti oyi no odne ba fie de ne bra akɔla no mame saa ne nyame ye n'adwuma sister onyira yo onyame nim wasiesie wa ma bɛma bi so amawaro Onyame nimu brother Onyankopon asiesie wo se obenya adwuma bi Onyankopon nimu atachena wodem no obebe yiw ede wakotena abrempon agwa so Onyankopon nimu ensu na mu ho abomfia saa Onyankopon nimu so o maame nimu a emane hawo Onyankopon nimu so papa nimu a emane hawo Onyankopon nimu obesiesi wasi wo hene ewatamfo anim Bible said na Moses kotno hene ne fie na onyi nimedie ne nyansa nyina ofa bi mu na Awurade ka no ho na mistake kakra bai na odwane firikuro no mu onyame tete no okohwe onwan Onyame siesie enu ntina wonware ye no wonware ade eja womia ebi a wunya ahohyeso okasa enye de hwe so obi pese obone bra ekonenim a wunya ntete wate sister so won pese wunyin no tumi sua ware mu nimdia fo obi a waware nyanko ni onim aware mu nyansa ne hunumu na so won ware a wo so ware be yefe so won pese wo ye aduane nuani ketrani a
for obi onua aduane nyanko na ebo ne saa wunyi a oduane na beso ani Bible say sa papa Joseph sorry Moses no hwe nwan nti no onyankopon hunu se onim enipa ho suni ban so owa abotre woni nwan ho de ne nipa de ho botre pa the Bible dance so omma no ho pan nyankopon hira no hwe na so jetru nwan e wasere so takro nyame ne kasaye sa na chi baye no oba Egypt ebefa Israel fofuru kwasum kobo sha asase anapai meni obi kasa ahobrasiem se ebro so a onyame beso mu ababe waro ebro so a si amonta wukru no a nyankopon besam no emana be waro ogidi akase amen se ebro so a be mana si yegnesie dan mu a ebade bebie dan na mana ba be hu se woni ne ho kafo mana waro se ebro no so a na onyame bo hye ne bemu a o se surely my God will come and visit you me nyankopon beba besrao obeba abesrama ena no pay me kasa kire me nua baabi ema no me bi mu abamu de biarada ne papa bi ema aware na nipa na gya wo no ma nkodum adurunko me kasa kire housemaid bi ema titi na wo fam no ema nkodum adurunko ho odan ne mu me kasa kire obi a wa hwe ase wa brabom ema no nkodum adurunko no ho da na samre no so a wo bagye wo ho enye enka bi da se waka kiri wa brabom emu kontan ka bi de biem se awurade amam yi na awurade do si obiara wasase so hwesa dan bi wo sore ye no na aboatan da won pa no so nanso wantumi amaka wo e kire se onyankopon bo ho ban no onimu chi obiara ema nyoma bi mu abamu menua nyame besra wo Bible say onyankopon nam ne difo Moses ko sra Israel for Egypt asase so bi baabi a wo hye no onyankopon be yob mu na beboa wo contract wadwuma sayo Ewurade ebe kayo na obenya contract foforo abrante wadwuma sayo minim ne ma ya wadwuma sayo se ya wonne ye na ma adwuma na sayo de metufo sasakire wadwene sugwe wade sesere ban fache onyankopon pa akoma abre no ho ase onyankopon ne ohwehwe aforobo edimu anya sika aforobo edimu anya sika ne ma aforobo edimu ye nipa akoma se wa hambro ho dano Juda ka se Ewurade nti na hunu so oyokumfo na obre na akoma se gie no ho de wade hunu sa abrantia bre na akoma se e wasame de na fom so kye no ebi si David akwan mu ono so kan na akoma fom obo na akoma fore manyankopon onyankopon de kye no menim niama wa befie sister menim niama aware na gu menim niama adwuma na firi wonsa menim niama bibia firi wonsa na se wo kan ho fom bo afore afiri akoma mu pai bon koto sra ye nyankopon be san ba besra wo Bible say Israel fonu hu atete omo fam wo Egypt no omo nyina ya adwen ba ko sufre wo nyankopon it wo kenka Exodus chapter 3 Bible so nyankopon ka sa kire Moses say matin ni bi ewo Egypt asase so na me ma sufre adumanim na mato matete no mo nkomodi no mo saye se oman bi atram fa hodie so menim tumi atram fa hodie so menim pani bi watram fa hodie so menim pani bi otete wo menim enhyeso bi awom menim enguase bi ani ato so menim enkoye sunsun bi adi abehyew so a wontumi nsane wo ho anopai Ewurade esane obi anopai nyame onkonkon de ne se ka obi
Anopa nyame nkonkon de ne sesena obi afi mpokyire kase bi onyankopɔn sena obi afi animguase bi emma enimnyam pɔboa bi abɛhyɛ ne nan na enimnyam antare bi abɛhyɛ no na watumi agu ne tiri so ngo na wakɔ enipa anim akonya enimnyam anopa nyankopɔn yɛ obi saa anopa nyame ɛsere obi ngo anopa nyame abɛsere obi epagina afiri donturuma akɔme pɔso akɔdware no ɛyɛwo a wotie mi anopa yi Bible so nyame san na chi kɔsra Israelfo Egypt asaso na ɔdane ne ho na ɔma Moses bedi umanim na ɔgye wo firi nkwasom anopa menim nkwa yesumsum a atena wo so akyɛ metu funoma hyɛ wo den sɛ ɛma nipa brabɔ biara enkekan ya mu abam so nyame ahyɛ bɔ sɛ ɔbɛgye wa waka ne ho ntam sɛ ɔbɛyi wo afiri mu a ne bɔhyɛ ɛnkyɛw wo ne sɛ akyɛ ɔno ɛdɛ ne nyinaa ɔso ɔhu ne sɛ ɛyɛ da akoma no na afi ne nyinaa so ɔhu ne sɛ ɛdɔnhwere ɔhu ne sɛ wanyi dodo wonyiye onyame wɔ bere ne da ɔde yɛ ma nipa ne tena Egypt ɔmo tena hɔ 430 years na wanyahe senti nyame apao na wahyɛ Abraham bɔ ɛwɔ Genesis chapter number 13 sɛ animunyam kɛse bɛba wo so wasefo bɛyɛ abrɛmpɔn na ɔmbɛyɛ adehye Genesis chapter 14 ɔhyɛ saabo no 15 ɔhyɛ bɔ kyɛ sɛ onyankopɔn nim Abraham kasaayɛ bere na bere nyina from Genesis chapter 12, 13, 14 up to 7, mentumi nkabe baby ɔhyɛ ne bɔ kɛseɛ mpo Genesis 17 ɔseme no wɔ apam wei yɛ mene wasefo nyina adea hallelujah ɔrɔfo anopa yi menim nea wo hu asɛnti nyame apo a wasua ma kyɛ sɛ bi mada yo 430 years sister 430 years brother 430 years na maame papa 430 years in service omu de Egypt esisi adan omu de Egypt edu mfuo omu de Egypt yenkusujuma omu de Egypt njuma omu ntiomoka omu ye slaves omu yankoa na sanse nyankopon bo hyenti dakrope obepejana osi na mehu menkonfo se womu esum Exodus chapter number 3 Moses kokofo mbra na Bible so nyankopon na kanti surely our God will visit us. Surely our daddy will visit us. Papa no beba yenkyea besra yenya befa yen. Ye nyankopon be bi opon kase na America tenta bi obehum yen free atamfo nsem. Ede na ha wasa bere wasu amanti ebi madei. Adwendwen na nsam bi ade bi wasu Takru nyame pagya ne nsa ama Israelfo firi nkwasomo. Obe pagya ne nsa ama mo firi nkwasomo. Obe pagya ne nsa mo abeye nhyira. Obe pagya ne nsa mo abeye odehye. Genesis chapter 50 verse number 24 from 22, 23, 24 no. E wono so ose enokura ni nyame abesra yen. Anopa me nim ni awo fam a se nyame apo, nyame mpo. Yare yintia Edam asemi si Bible. Oba bia ne moje gugu ahyase free. Minim age dodo. Na wa spend sika more than 10 to 12 years and over. Obi su yare 38 good years. Obi su yare 18 years. Obi su yare na kwala abrem so 40 years. Wa yare free na kwala abrem 40 years. That is yes you do hope. Peja na say ni pena nya yala sa. O yare ya chada ben. Edabe na pa se yare du yanti abrem nyankopon achesei onyamba besra wo befi sama ne nyinem anopa mi tu obi fose manon kono maduro nkono ho da biara da manon susu enkantem gono ho se onye drobenom onyanto ho ma obi nkantem ka se bemma na disappointing to o hwa no akukuno ho obi nya eduru no to wontu amerikan kwa asordem obi man to nyankopon na Yesu Kristo nko na yo berma o ka bem na sha ejina Bible say
Ono tumi se fever yare. Matthew chapter number 8, verse number 1 to 14 down. Bible say na Peter na se yare. Odi one shout, come out. Wupepun fever firimuko yare a ye no medru manager ono shout no na akọ. Oha ensonsen sa yare no. Onyankopon wakwama se no bejiwe free sa musuenum. Ye nyankopon wo tumi se ene obeka na wahyesan hyebre. Obeso na bofo aba, obeka yo ma behyesan hyebre. Ye nyankopon wo tumi se ebere ya obebeja na sade amam. Ede na ye wama. Anope me kasa chiro bi ahobasim se. Ni ane papa wu enya isu. Na ne maame wu enya isu. Ye na adwuma sai onya isu. Ni bibie firi ne sa onya isu. Na ye nyankopon beba abesra no surely the Lord will visit you. Ye nyankopon no beba be kan ho. Na obekyerew ne ye ne enye. Obemo akoma so ade edimu. Ni okwa abrochirewa kona hyema ne bi agi ne sika ma ne nkonu maduru nkono ho. Na ori ne sika akoto bank. Oman pani ana man panifo bi abo modern de papers atsa bank ne sika so a wo ne yere nyame hye ne den ne kunu nyame hye ne den. Ebrese nyame ba be hwo wo sa sika no enya no na be ma watena se sika ton kwan ke Ghana panifo bi ne wo bewu na nka sika fo bi ne wo beka baabi na nka Ghana president na oteso anko wu sika ntumi ntonko onyame nsra ye onyame nsem atom onyame nsem nhyira onyame nsem anumunyam na mu nipa ya defo obrempon okatachie kokroko edi paboyini enye nipa ni so nhwehwanim anopai onyame ba mesrawo obi ento na adwenem na nhwehwe ame achi kwan anopai ye nyankopon be saba won sabem obi nya isu na onhwe na achi kwan anopai ye nyankopon aya krado so atene nsem tetere sese obi mra ne nchen obegina wa watu hwan na eba sabere Bible say is a 4 year na wa watu wo metre o mesem ehwehwe na chi akwan okenka Exodus chapter 3 na mate me manu su cheso mutu ne kakogwa no to anom omukobom paye omukoso frɛ no omukoka kire no se ye watiti mu anapayi onyankopon ne munyam onyame nsem nhyira onyame fa hodie ento bia na homa hyehye ento bia ne danso asa no hu ne se onwu yeyi mane nkono maduru onyankopon besoma ne bofo besoma bemba bi obesoma baabi obesoma sikani bi obesoma adwuma bi na contract na ase na wasenya foforo surely our Lord will visit us yamampaye ebade ne kofie da wase ene sa wona mu nhyira ne wanim yam so akan na wokaye wankaye kwa wachen ne ye ne ne enye wame ye hu ye tirim ne ye be yi afwa kire watwen sa woda so doye anapai yenim sana ya ka akire yenim sana nka ewu yenim sa ware na pare yenim sa adwuma ni ho yenim sa yenya bi nye yenim sa yewu nanso sa yenwu ye wani daso ne wakenti anapai ne okono madure ewu no waji aduru na to ho anapai ne na yura ho wo Yesu dimu Awurade emfa ene gyenhye afromu ma anope ni oni ani daso Nazareth dim oni ani daso anope mi mpa bone se Awurade mi abobɔ kese mania ne ho akere no na obi nkwa na doye Awurade mpagye obi mfi adom nkwa adom Awurade nsa obi nsa no obi mfi ahoma bi mu anope Nyankopɔn fa na ho gya kronkron no ento obi aboden abroda hospital anani daso asa abro won kwasom anani daso asa surely the Lord will visit us Awurade nhyira wo se watie mi e won Nazareth moja apam mu